नमस्कार जय जगन्नाथ आम चल जा चैनल को स्वागत आम आस मंदिर जगन्नाथ मंदिर पाखे उपस्थित अच्छु मंदिर जी भाईना अच्छा सी आमको कहे मंदिर कौन भी निर्माण होता है तार किंवदंती कौन भाईना नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ 2015 आम सुदर्शन दारू जो बाहर आज्ञा नवकलवर होते पुरी ये सुदर्शन दारू बाहर लिंब गछ ये जगन्नाथ आशीर्वाद ये सुदर्शन दारू बाहर से पुरी दैतापति मान ये दारू दारू विग्रह संग्रह कर ठाकुर दारू नहीं ये लोकंर भक्तर समारोह में बहुत भिड़ भी होता जगह तापर ठाकुर आशीर्वाद मंदिर टी तोड़ापी समस्ते आग्रह होते धीरे धीरे मंदिर कर 2026 मंदिर टी प्रतिष्ठा होता। ये अक्षय तृतीय मंदिर प्रतिष्ठा होता सुदर्शन दारूपीठ जगन्नाथ मंदिर समस्त भक्तर आग्रह मंदिर ठाकुर आम सुदर्शन दारू जब बाहर ये मंदिर मंदिर आज्ञा से मंदिर या 2026 संपूर्ण होता पाखे छोट मंदिर अच्छी से 2000 से टाइम बाहर दिन से जगन्नाथ विग्रह पूजा पाते से पूजा आम भी सब से पूजा करूँ मंदिर किसी भक्त भी ट्रस्ट कर ठाकुर विग्रह रखी धीरे धीरे पूजा कर अनुष्ठान आरंभ करते धीरे धीरे बड़ कर मंदिर भी तोली माने आम ए मंदिर निर्माण पूर्व ठाकुर दारू बाहर दिन ठाकुर प्रतिष्ठा पूजा करते जो चकटा ये सुभद्रा रथ चक सुदर्शन सुभद्रा रथ विजय करती तेणुक रथ चक सुदर्शन दारूपीठ रखाई पूरी मंदिर ट्रस्ट अनुजाई से चकटी यही जगह को देते ठाकुर जगह चकटी रखाई पूजा पाँच आज पर्यंत भी से चक अच्छी मंदिर निर्माण सहयोग सब ग्रामवासी सब करते किसी बड़ भक्त भी मिशिक मंदिर टी तोली अच्छा हमरो मंदिर जो यज्ञ प्रतिष्ठा होता केते दिन धरी प्रतिष्ठा उत्सव मंदिर से दारू बाहर 15 दिन पूरा ठाकुर अनुष्ठान आरंभ होता 15 दिन भर 4 दिन पूरा यज्ञ होता 4 दिन यज्ञ रू ठाकुर ये गछ मूल यज्ञ पूर्णाहुत कर गछ छेदन कराला सुदर्शन दारू आईला ये पूरी नवकलवर पूरी नहीं दारू यज्ञ 4 दिन काल से अक्षय तृतीया को यज्ञ होता तापर हमर ए मंदिर निर्माण केबेटु आरंभ होला से आम मंदिर निर्माण है सुदर्शन मंदिर 2017 रु मंदिर शुभ दियाला शुभ दिया 2026 पूर्ण होला प्रतिष्ठा जो है मंदिर सी केते दिन अक्षय तृतीया गत 24 तारीख जो अक्षय तृतीया गला से 24 तारीख आरंभ हो 4 दिन काल यज्ञ होता यज्ञ हो मंदिर प्रतिष्ठा हमर ठाकुर प्रसाद व्यवस्था कौन किसी ठाकुर प्रसाद व्यवस्था आज्ञा ब्राह्मण अभाव कर सिस्टम भी कराई ठाकुर रथ यात्रा आरंभ हो समस्त कहते रथ यात्रा तो मंदिर भोग लगे अभड़ा भोग हेनी मंदिर रथ पर जो नीलाद्रि विजय करेंगे प्रभु से नीलाद्रि विजय अभड़ा अभड़ा जो बाहर सर्वसाधारण प्रसाद आनंद बजार हम अभड़ा अभड़ा समित भक्त मान भी पाइबे जे आमर ए मंदिर जगह गोटे आसिया दूर
ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକେସନ କେମିତି କଣ? କୋଉ ପଟେ ଲୋକେସନ ଆସିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ? ଏଇଠୁ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡର ବାଳକାଟି ଲୋକେସନ ମାଇଲେ ଏଠି ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁପେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ନାଁ କଣ ଏଇଟା? ଗଡକଣ୍ଟୁଣିଆ ହୀରାପୁର ଗଡକଣ୍ଟୁଣିଆ ହୀରାପୁର ଗଡକଣ୍ଟୁଣିଆ 64 ଯୋଗିନୀ ଲୋକେସନରେ ବି ଆସିପାରିବେ। 64 ଯୋଗିନୀ। ମନ୍ଦିରର କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ରହିବ ନା ଆଉ କଣ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଅଛି? ବହୁତ କାମ ଅଛି ସେଠି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ହବ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ହଉଛି ଇଏ ହବ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଇଁ ତିଆରି ହବ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଚେରୀ ହବ ଗୋଟେ ପାର୍କ ହବ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହବ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଧି ହେଇଛି ସେଠି ତା ପାଇଁ କିଛି ଇଏ କରାହବ। ଇଏ ଆଗକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ସବୁ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ ହବାର ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ ଆଉ। ତମର ଏଇଟା ବାସିନ୍ଦା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚୁନର ସେବାୟତ। ଚୁନାର ସେବାୟତ। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଣ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ? ମନ୍ଦିର ତ ଆମର 2017ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 2026ରେ ଆମର ଇଏ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଠାକୁର ବିଜୟ କଲେ 4 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ଆମର 19ରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ 19ରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 20ରେ କଳସ ଯାତ୍ରା 24ରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ଆଉ କଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବାର ଅଛି ଏଠି? ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ହବ ରଥଯାତ୍ରା ହବାର ଆମର ଅଛି। ଆଗରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ରଥଯାତ୍ରା ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ବଡ ବିଗ୍ରହ ଯୋଉ ହେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଆମର ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ରଥଯାତ୍ରା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ହବାର ଅଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହବ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହବ ପାର୍କ ବି ହବ, ପାର୍କ ଆମର ତ ଚାଲିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେଘାନାଥ ପାଚେରୀ ଉଠିବ ତା ଭିତରେ। ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ବି ହବ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପ ହବ, ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଏବେ ତ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ନୀଳାନ୍ଦ୍ରି ବିଜୟଠୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆମର ଆଉ ପାଇପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି? ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତଳେ ଅଛି ଆମର ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଏପଟେ ଆମର ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରହୁଛି ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ତରଫରୁ ଫ୍ରି ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଲୋକ ଏପଟୁ ଆସିବ ବାଳକାଟି ପଟୁ କୋଉ ପଟେ ରାସ୍ତା? କଟକ ପଟୁ ଆସିଲେ କଟକ ଆସିଲେ ଆମର ସାଇବାବା ମନ୍ଦିରରୁ ଆମର ଆସିବେ ଏବେ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ ଟଙ୍କପାଣି ଟୁ ଉତ୍ତରାକୁ ଯୋଉ ପଟେ ରାସ୍ତା ରହୁଛି ସେପଟେ ଆସିବେ ଜଷ୍ଟ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖିବେ ତ ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁପେଟ ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁପେଟ ଏଇ ଜାଗା ନାଁ କଣ? ଜାଗା ନା ଗଡକଣ୍ଟୁଣିଆ ହୀରାପୁର ଗଡକଣ୍ଟୁଣିଆ ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁପେଟ। ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁପେଟ। ଏପଟ ପୁରୀ ପଟୁ ଆସିଲେ ପୁରୀ ପଟୁ ଆସିଲେ ଆମର ବଜାର ଦେଇକି ଆସିବେ ବଜାରଠୁ ଆମର ଟଙ୍କପାଣି ବ୍ରିଜ ଆସିବେ ଟଙ୍କପାଣି ବ୍ରିଜ ଆସିବ କହିଲେ ବାଁ ପଟେ ପଡିବ ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ଦାରୁପେଟ। ଆମେ ନୂତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ବୁଝିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏଟା କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝିଲୁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ବହୁତ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହଉଛି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ବି ହଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହଉଛି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପାର୍କ ବି ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।